Yan o, 184 lang liver o. Kuya, wala yung hindi nakasupot? Wala yung hindi nakasupot? Dalawa. Yan. Pareho na sila na. Ala, mas mahal pa sa manok. Ito naman kuya. Yung tatlo. Bulang. Ha? O, bulang. Or i-chop mo, adobo cut, maliliit lang. Tatlo ma'am. Pag isahin, timbang mo na lang. Tingnan nyo guys. Manok 180. Ang atay 184. Mas mahal pa si atay kaysa manok. Ay, teka kuya. Parang mas mura yata ito. Kaso lang, dali kuya. Kaso lang puro ano, no? Puro back. Walang breast, puro back. Wag na, yan na lang. Mura nga, puro naman back. Yung filet na oh, 290. Dito naman, 310. 230 to 60. 340. Halika na, walking. Yes, ma'am. Mas Buy one, mahal. take one, ma'am. Where? Spicy neck. Ito, ma'am. Timplado na po yan, ma'am. Spicy neck. Neck. Yes, ma'am. 208 lang, ma'am. 2 kilo na yan, ma'am. Ulo. Ay, ulo. Leeg pala. Kuya, maliit lang ah. Tara. Walking, halika na. Iwan ka na natin. Kapababa na lang sila yan. Ha? Kanina pa ba sila yan ako? Oh, okay. Yan, ganyan kalalaki kuya. Yan, tatluhin mo yan kuya. Ay, sana tinatlo mo yun kuya. Sana tinatlo mo yun kay para malilitan pa. Yung atay mahal pa sa manok. 184 alaga. Oh. Oh. Pang ano ni gamay na sa aso, walang ano, pagkain ng aso. Hahatiin niya yan. Mga maliliit. Wala sa balengke. Hindi nagbigay siya, no? Wala. Ito, Bounty Fresh, 260. Ano?